애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корус ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이고요. Как всегда, с вами вместе МС всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝은 한국 생활 6년차 올리씨입니다. И я Оля, очень приятно. 올리씨 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈어요. 날씨가 갑자기 추워졌죠? 엄청 많이 추워졌어요. 올 여름이 엄청나게 더웠는데 여름 금방 가고요. 맞아요. 이제 가을인가 싶었는데 겨울로 접어드는 맞아요. 거의 패딩 입어야 되죠. 그 정도 수준이었어요. 그 정도. 네. Было совсем недавно прям 40 градусов жары, сейчас резко похолодало, и, конечно, это прям самые свежие новости на сегодняшний момент. 네. 몸 따뜻하게 잘 보호하시면서 건강 잘 챙기세요. 네, 알겠습니다. 저희 코러스 FM에 새로운 코너가 있잖아요. У нас есть новый раздел в нашей передаче, как вы знаете. 러시아와 CIS에 계시는 애청자들께서 우리 한국을 보다 네. 깊게 이해하고 한국과 러시아의 인연에 대해서 되새겨보는 기회입니다. Наша новая рубрика называется «История этого месяца», где мы рассказываем о различных событиях, которые происходили в этом месяце, либо в этот день, для того, чтобы вы могли побольше, поглубже узнать именно об истории Кореи, об истории отношений России и Кореи. 이달의 소사 숏 히스토리인데요. 역사적 사건들을 간략하게 소개해드리고 있죠. Мы рассказываем об исторических каких-то событиях, каких-то важных событиях, происходивших до этого, да, называется, еще раз скажу, «История этого месяца». 숨겨진 한국의 이야기를 소개하는 이달의 소사. 이번 시간에는요. 한글날에 대한 이야기를 들려드립니다. Сегодняшняя история будет называться «День Хангыля». 언어에는 민족의 역사와 문화 그리고 혼이 담겨 있습니다. Вы знаете, в языке отражается история и культура любого народа. 그리고 그 언어를 표현하는 문자는 각자의 매력으로 각 민족의 자부심이 되기도 합니다. Кроме того, в каждом языке есть какие-то свои уникальные особенности, которыми этот народ может гордиться. 한국 역시 고유의 문자인 한글을 가지고 있는데요. Корейский алфавит, как можно догадаться, называется хангыль, и как раз 9 октября в стране отмечается День создания алфавита. 한국에서는 10월 9일을 한글 창제의 의미를 되새기는 한글날로 기념합니다. 때는 조선시대. 당시 한국에서는 중국의 문자인 한문을 사용했는데요. 글자 수가 매우 많고 복잡해서 배우기가 어려웠죠. 그래서 인구의 극히 일부인 귀족 계층만 읽고 쓸 줄 알았습니다. Во времена династии Чосон, когда в Корее использовалась китайская иероглифика, из-за сложности иероглифов и их большого количества простой народ просто не мог их выучить, в связи с чем большая часть населения была безграмотной, и читать и писать умели только дворяне. 그래서 일반 백성들은 억울한 일을 당하고도 글을 몰라 하소연할 수가 없었고 특히 여성은 문자를 익힐 기회가 거의 없었습니다. Поэтому неграмотные крестьяне просто не могли оспорить в письменном виде какие-то несправедливые решения, какие-то проблемы свои, а у женщин возможности учиться не было вообще. 이에 세종대왕은 신분과 남녀 구분 없이 글자를 익혀 정보의 독점 문제를 해소하고 국가 경쟁력을 높이기 위해 한글 창제에 돌입했고 1443년 한글의 제자 권리를 담은 훈민정음을 완성했습니다. Поэтому король Сэджон решил создать систему письма и алфавит для того, чтобы все, независимости от статуса и пола, могли его освоить. Таким образом, поднять уровень грамотности населения и повысить статус страны в мире. Так, с 1443 года он начал сбор информации и заложил первые основы корейской азбуки. Спустя несколько лет так и появился корейский алфавит. 그리고 3년의 시험 기간을 거쳐 1446년 드디어 한글을 공식적으로 반포했습니다. Спустя 3 года проверок разнообразных в 1446 году процесс создания хангыля был официально завершен. 한글은 세계에서 유일하게 창제 의도와 원리가 알려진 문자인데요. 훈민정음이 1997년 유네스코 세계 기록 유산으로 지정될 만큼 그 독창성을 인정받고 있습니다. Система и принципы построения корейского алфавита хангыль, уникальный алфавит, также даже был отмечен за свою логичность и свою оригинальность ЮНЕСКО в 1997 году. 이러한 이유로 일제강점기 일본은 한국의 민족문화 말살 정책 중 하나로 한글 사용을 탄압했습니다. По этой же причине, во времена японской оккупации, например, дабы совсем искоренить остатки корейского в культуре страны, использование хангыля ограничивалось и запрещалось. 하지만 한국의 민족운동가들은 음지에서 한글 교육을 계속했고
1926년에는 한글날을 제정했습니다. Однако корейские оппозиционеры продолжали обучать народ азбуке, и в 1926 году был вообще объявлен День Хангыля. 광복 후 한글날은 10월 9일로 확정됐고 2006년에는 국경일로 지정돼서 해마다 그 뜻을 기념하는 다양한 행사가 진행되고 있습니다. После освобождения от японской оккупации этот день был официально утвержден на 9 октября, и с 2006 года этот день стал красным днем календаря и каждый год отмечается различными мероприятиями. 말씀드린 대로 한글은 사람들이 익히는데 불편함이 없도록 배우기 쉽게 만들어졌거든요. 그래서 지금은 고유의 언어는 있지만 문자가 없는 인도네시아, 태국 등의 소수 민족에 한글이 전파돼서 이들의 삶에 이롭게 쓰이고 있습니다. Как мы уже сказали, хангыль был создан для того, чтобы все без исключения могли его освоить легко, без проблем. Однако в мире по сей день есть языки, которые сложны для освоения всем слоям населения, так, например, индонезийский или тайский, в связи с чем большая прослойка низших слоев населения все еще безграмотна. 애청자 여러분들께서도 한글날이 있는 10월을 맞아 한글에 담긴 따뜻한 인류의 정신의 의미를 되새겨보시기 바랍니다. Надеемся, что вы узнали что-то новое о корейском алфавите сегодня. 네, 오늘 네. 정말 흥미있는 얘기죠. 그렇죠. 올리 씨는 한글 글자 있잖아요. 네. 우리나라 글자 배우는데 얼마나 걸렸어요? 와. 금방 걸렸죠. 얼마 안 걸렸죠. 근데 되게 쉽게. 네, 과학적이고. 그렇죠. 그 훈민정음을 세종대왕께서 창제하실 때 똑똑한 사람은 한나절이면 배울 것이다. 맞아요. 그리고 조금 아둔한 사람은 하루 정도면 그쵸. 누구나 다 배울 수 있다 말씀하셨는데 맞아요. 읽는 건 금방 읽을 수 있잖아요. 그렇죠. 그거는 얼마 안 걸려요. 전 세계 문자가 엄청나게 많은데 그쵸. 이게 누가 어떤 원리로 어떻게 만들어졌다라고 정확하게 명확하게 돼 있는 건 한글밖에 없다고 해요. 그렇죠. Очень легко, на самом деле, если вы, дорогие слушатели, тоже пытались учить корейский язык или знакомились хотя бы с корейским алфавитом, знаете, что он достаточно логично построен, объясняется все достаточно просто, и как бы кроме корейского языка в мире такого вот языка, построенного по таким принципам, больше нет. 한국이 자랑할 것이 많이 있지만 그쵸. 그중에 최고가 바로 한글이라고 꼽는 맞아요. 분들도 많고요. 맞아요. 세종대왕 잘 아세요? 네, 그렇죠. 네. 잘 알죠. 그 광화문 앞에 가면 맞아요, 있죠. 거기 동상이 싹 있는데 그래서 세종대왕께서는 우리 한국 사람들이 생각하기에 가장 훌륭한 왕이라고 생각하고 있어요. Есть, кто бывал в Сеуле, да, на площади Кванхамун есть огромная золотая статуя, монумент королю Сэджону, именно вот потому, что он считается одним из самых великих, самых, скажем так, правильных, да, королей, который сделал что-то, сделал много даже, да, для того, чтобы легче жить было простым вот людям. 이달의 소사 7번째 시간, 오늘은 한글날에 대한 이야기 들려드렸습니다. Это была рубрика «История этого месяца», и рассказывали мы сегодня о корейском алфавите хангыль. 함께하는 코러스 이야기, 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напоминаем, что Корус ФМ — это передача, созданная для тех, кто увлекается Кореей, корейской культурой, слушает корейскую музыку. Мы слушаем здесь самые новые песни, рассказываем вам различные истории и последние новости для того, чтобы вы могли познакомиться со страной и культурой этой страны поближе. 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비가 돼 있거든요. Как всегда, для всех наших слушателей у нас есть особая рубрика с призами. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브, 페이스북 그리고 인стаграме 댓글로 남겨주시기 바랍니다. По завершении третьей части нашей программы «Новости с Корейского полуострова» оставляйте свои слова поддержки, свои мнения о прослушанном на наших страничках в Фейсбуке, в Ютьюбе, еще теперь в Инстаграме, и ждите призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные подарки, включая последние новинки кей-попа, диски ваших любимых кей-поп-исполнителей.
함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корус FM, где мы говорим о Корее и России. 이번에는 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간이죠. Сегодня пришло послушать время новую песню. 오늘이 57번째로 애청자 여러분 만나고 있거든요. 57-й уже по счету сегодня будет трек. 56곡의 최신 곡들을 함께 배워봤는데 어떤 곡들을 그동안 다뤘는지 궁금하신 분들은 저희 유튜브, 페이스북, VK 통해서 지난 방송 들으시면 되는데요. 코러스 FM 검색하시면 됩니다. Как вы знаете, в нашей программе мы разбираем только самые-самые популярные, самые горячие новинки из мира кей-попа. Если вам интересно, что мы слушали и разбирали до этого, просто найдите в поиске Chorus FM на YouTube или в любой соцсети из наших сетей. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. Goodbye, goodbye 이별을 알았다면 그토록 사랑하지 말 걸 그랬나봐요 Check it out, y'all. 무덤덤해져가는 서로의 감정 때문에 상처를 주는 것조차도 이제 무덤덤한 우리 이미 사랑은 떠났고 정밖에 남지가 않아서 그냥 그런가 하고 뜨뜻미 지근해졌지 관심은 집착이 되어버리고 웃음은 거의 밥 먹듯이 해 너와 내가 쌓았던 신뢰랑 성은 무너지고 넌 이제 이별길을 걸으며 새 사람을 찾지 같이 울기 위해 널 만난 건 아닌데 눈물이 난다 상처받기 위해 쌓은 추억이 아닌데 잊혀져 간다 너무 쉽게 또 한 사람과 남이 돼 고작 이별하기 위해 널 사랑한 건 아닌데 익숙해져 간다 잘 가요 그 험한 이별길을 나를 떠나 부디 꽃길만 걸어요 조심히 가요 외로운 이별길을 가는 길 나의 모든 기억을 버려요 지나간 기억 속에서 산다는 건 그 얼마나 무기력한 외로움일까 그 기억 속에서조차 잊혀진다는 건 또 어떤 순간보다 잔인한 아픔인가 죽도록 사랑했건만 끝내 난 죽지 않았네 숨을 깊게 들이마셔도 내뱉으면 한숨이 돼 누구나 하는 이별은 이유를 슬픔 말아요 난 또 그대 닮은 듯 아닌 사람 찾아갈게 같이 울기 위해 널 만난 건 아닌데 눈물이 난다 상처받기 위해 쌓은 추억이 아닌데 잊혀져 간다 너무 쉽게 또 한 사람과 남이 돼 고작 이별하기 위해 널 사랑한 건 아닌데 익숙해져 간다 잘 가요 그 험한 이별길을 나를 떠나 부디 꽃길만 걸어요 조심히 가요 외로운 이별길을 가는 길 나의 모든 기억을 버려요 Goodbye, goodbye 이별을 알았다면 그토록 사랑하지 말 걸 그랬나봐요 Goodbye, goodbye 어차피 떠난다면 어떤 미련도 남지 않게 보란 듯이 살아 Check it out 제가요 어여쁜 내 사람아 나를 떠나 행복하게만 살아요 조심히 가요
오늘 배워볼 K-팝은 아이콘의 이별길 Goodbye Road입니다. Сегодня мы слушаем песню группы Icon, которая называется Goodbye Road. 이 노래 가사로 한국어를 배워볼 거거든요. Разберем же, о чем эта песня. 아이콘이 인기 많나요? 러시아 시아에서. 네. 그래요? 전 아이콘 하면 이건 뭐 최신곡인데 사랑을 했다 이 노래 저 좋아합니다. 맞아요. 자, 오늘은 이별길입니다. 가사 들려드릴게요. Goodbye, goodbye. 이별을 알았다면 Если бы я знал, что придется сказать прощай, 그토록 사랑하지 말 걸 그랬나 봐요. я бы не любил тебя так сильно. 무덤덤해져가는 서로의 감정 때문에 상처를 주는 것조차도 이제 무덤덤한 우리. Чувства остывают, и мы даже не понимаем, что раним друг друга. 이미 사랑은 떠났고 정밖에 남지 않았어. Любовь ушла, осталась только привязанность. 그냥 그런가 하고 뜨뜨미지근해졌지. И мы стали равнодушными. 관심은 집착이 돼버리고 Интерес перерос в одержимость. 의심은 거의 밥 먹듯이 해. Мы подозреваем друг друга во всем. 너와 내가 쌓았던 신뢰란 성은 무너지고 Стены доверия разрушены. 넌 이제 이별길을 걸으며 새 사람을 찾지. Ты теперь идешь по пути расставания, ища кого-то нового. 같이 울기 위해 널 만난 건 아닌데 Но я встретил тебя не для того, чтобы вместе плакать. 눈물이 난다. Слезы текут. 상처받기 위해 쌓은 추억이 아닌데 Я строил эти воспоминания не для того, чтобы страдать. 잊혀져 간다. Я забываю. 너무 쉽게 또 한 사람과 남이 돼. Как легко люди становятся чужими. 고작 이별하기 위해 널 사랑한 건 아닌데 Я любил тебя не для того, чтобы так расставаться. 익숙해져 간다. Я привыкну. 잘 가요 그 험한 이별길을. Прощай, оставь меня на пути расставаний. 나를 떠나 부디 꽃길만 걸어요. Пусть твой путь без меня будет услан цветами. 조심히 가요 외로운 이별길을. Будь осторожна на пути расставаний. 가는 길에 나의 모든 기억을 버려요. По дороге выбрось все воспоминания обо мне. 지나간 기억 속에 산다는 건 Жизнь в прошлых воспоминаниях 그 얼마나 무기력한 외로움일까. непомерно тяжела и одинока. 그 기억 속에서조차 잊혀진다는 건 В омуте этих воспоминаний забываешь себя. 또 어떤 순간보다 잔인한 아픔인가. Это ужасная боль, это самый тяжелый момент. 죽도록 사랑했건만 끝내 나 죽지 않았네. Я любил тебя до смерти, но в конце концов не умер. 숨을 깊게 들이마셔도 내뱉으면 한숨이 돼. Я делаю глубокий вдох, но на выходе только ох. 누구나 하는 이별이니 우리 슬퍼 말아요. Все расстаются однажды, так давай не будем грустить. 난 또 그대 닮은 듯 아닌 사람 찾아갈게요. Я встречу кого-то похожего на тебя, но уже не тебя. 굿바이. 어차피 떠난다면 Прощай, ты все равно уйдешь. 어떤 미련도 남지 않게 보란듯이 살아요. Будь счастлива так, чтоб я мог совсем тебя забыть. 잘 가요 어여쁜 내 사람아. Прощай, мой прекрасный человек. 나를 떠나 행복하게만 살아요. Будь счастлива без меня. 조심히 가요 가슴 아픈 사랑아. Прощай, моя раненая любовь. 내 곁에 있을 때처럼 아프지 말아요. Не будет больше боли такой, как была рядом со мной. 와, 완전 슬퍼요. 이 아이콘의 노래 이런 슬픈 노래 처음인 것 같은데. 거의 그렇죠. 그리고 이거 뭐 노래를 들어보셨으니까 아실 텐데 네. 예, 노래 자체가 슬퍼요. 슬퍼요. 예, 근데 너무. 가사 보니까 너무너무 사랑했는데 근데 나오자마자 1위 했어요. 그럴 수밖에 없죠. 막 다투고 그랬나 봐요. 그래서 사랑은 온데간데였고 맞아요. 정만 남았다. 뭔가 예. 가을 이럴 그런 이런 것 같죠. 가을에 이별 되게 많이 하잖아요. 그건 모르겠어요. 이런 말이 있어요. 아, 가을에 그래? 이별 많이 하다. 그렇군요. 그러니까 사랑을 했었는데 정만 남은 거예요. 정은 그쵸. 좋은 정만 있는 게 아니라 미운 정도 정이잖아요. 네. 너무 슬퍼요. 가사 보니까 Очень грустная песня, очень. 그래요. 추억을 많이 쌓았는데 이게 상처받기 위해서 쌓은 게 아니잖아요. 그쵸. Когда люди уже понимают, что они не могут быть больше вместе, да, то есть все воспоминания, все вот эти вот приятные моменты, которые копились годами, они же не для того копились, чтобы потом страдать из-за этого, да, то есть когда что-то идет не так, все, это 그래도 конец. 떠나보내는 그 사람을 축복해주죠. 꽃길만 걸으라고 해요. Но при этом, да, расставаясь, говоря прощай, он желает вот ей 그런데 또 덧붙인 말이 이별길을 갈 때 хорошего.
나의 모든 기억을 버려라. 자신의 по 모든 дороге в 기억을 новую 버리라고 жизнь. 하는데 그게 본심일까요? 그 버려질까요? По дороге в новую жизнь он ей говорит, да, уже забудь меня, выбрось все воспоминания, чтобы снова начать уже другой путь совсем. 그래요. 하지만 이 사람은 이 지금 노래 부르는 이 사람은 아직도 좀 마음이 있죠. 그쵸. 어여쁜 내 사람아 맞아요. 잘 가요 이러고 있거든요. Но видите, даже прощаясь, он говорит, что моя раненая любовь, да, то есть все еще в груди у него есть какая-то рана, какое-то чувство. 스스로는 아무것도 아닌 것처럼 이렇게 담담하게 이야기하지만 그쵸. 얼마나 마음이 아프겠어요. 그래서 새로운 사람을 찾아가겠다고 하는데 글쎄요. 글쎄요. 이 노래 분위기로는 글쎄요가 네. 되겠습니다. 아이콘은요. 대한민국 7인조 남성 아이돌 음악 그룹이죠. 네. 멤버가 7명이 비아이, 김진환, 송윤영, 바비, 김동혁, 구준회, 정찬우로 구성되어 있고요. 네. 아이콘의 스펠링이 IKON이에요. 맞아요. 원래 영어 스펠링은 ICON이죠. 근데 그거에다가 일부러 한 거죠. 예, C를 K로 바꾸면 코리아래요. 코리아. 맞아요, 맞아요. 그래서 한국의 아이콘 이런 뜻이 맞아요. 있다고 하는군요. 근데 어때요? 아이콘의 노래들 좋아하세요, 울리 씨? 저도 개인적으로 많이는 안 들어봤지만 그 명곡이 있잖아요. 명곡이죠. 되게 인기 많은 거. 또 러시아에 엄청 인기 CIS에도 많죠. 엄청 좋아하시고 그렇군요. 근데 저는 최근에 알았는데 사랑을 했다 그것 때문에 네. 알았는데 벌써 2015년에 데뷔를 했더라고요. 맞아요, 네. 맞아요. 그리고 좀 됐죠. 네, 이 곡은 지난 10월 1일 발매된 따끈따끈한 최신곡입니다. Немножечко справки, да, о группе Icon. Все вы знаете, наверное, прекрасно всех ее участников. Название группы неправильно. Изначально Icon по-английски пишется как ICON, но замысел был такой, чтобы поменять целенаправленно букву C на букву K, чтобы получилось как бы, что это икона именно из Кореи. Да? Группа, вот это корейская икона. 이 노래 가사에 나온 단어들 좀 볼까요? Разберем давайте слова, которые есть в этой песне. 이별, Расставание, 사랑, любовь, 감정, эмоции, 상처, рана, 꽃길. цветочный путь. 그런 말이 있어요? 꽃길? 잘 꽃으로 뒤덮인 길. 약간 그런 거 은유적인 잘 표현이죠. 거의 없을 텐데. 거의 없을 것 예, 그러니까 말 그대로 꽃길 그러면 꽃이 있는 길을 생각할 네, 텐데 네, 네, 여기선 바로. 좀 상징적인 의미가 있는 네. 거예요. 예. 좋은 길, 맞아요. 편안한 길, 아름다운 길, 행복한 길. В русском языке мы вот такое вот выражение, да, цветочный путь, мы его как-то не используем, у нас такого понятия в принципе нет, но в корейском языке есть вот именно, это не означает, да, что это поле с цветами, это именно твой путь должен быть услан цветами, то есть это должна быть какая-то приятная дорога, да, у тебя в жизни. 관심, Интерес, 집착, навязчивая идея, 의심, подозрение, 신뢰, доверие, 추억, счастливые воспоминания, 외로움, одиночество, 한숨, тяжелый вздох, 행복. счастье. 네. 오늘 함께 배워본 K-팝은 아이콘의 이별길 Goodbye Road였습니다. Сегодня слушали мы очень осеннюю, очень грустную песню группы Icon, которая называется Goodbye Road. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Мы, как всегда, надеемся, что эта наша рубрика поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки в корейском языке, но также оставаться в курсе всех последних событий, происходящих на Корейском полуострове, в частности, в отношениях между двумя Кореями. 첫 소식입니다. Первые новости сегодня. 지난 9월 남북 정상이 합의한 평양 공동선언의 후속 조치로 10월 1일 남북이 국경을 맞대고 있는 판문점 공동경비구역과 비무장지대 내 지뢰 제거를 시작했습니다. Согласно договоренности, подписанной на межкорейском саммите в Пхеньяне в сентябре этого года, 1 октября началось разминирование территорий в пограничных районах и демилитаризованной зоне. 본 작업은 평양 공동선언의 부속 합의인 군사 분야 합의서에 따른 것입니다. Это было одним из важных пунктов соглашения между военными ведомствами Севера и Юга. 지뢰 제거는 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 북측은 지난 10월 3일 지뢰 탐색 중 지뢰 한 발을 발견해 폭파할 것이라고 우리 측에 통보했고 5일에도 지뢰 4발을 추가로 발견해
사전 통보했다고 국방부가 밝혔습니다. Сообщается, что разминирование происходит постепенно со стороны севера, проходят поисковые работы, в результате которых уже 3 числа была обнаружена 1 мина, ликвидирована, 5 числа было доложено еще о 4. 이와 관련해 국방부의 한 관계자는 북측이 공동경비구역이라는 지역적 특수성을 고려해 지뢰 폭파 사실을 사전에 통보했다며 투명성 있게 지뢰 제거 절차가 진행되고 있음을 보여주는 것이라고 말했습니다. Министерство обороны Южной Кореи доложили о том, что все мины были детонированы, что было зафиксировано и подтверждает прозрачность выполнения договоренности о разминировании границ со стороны КНДР. 공동경비구역의 경우 남북 유엔사 3자 협의체를 중심으로 10월 20일까지 지뢰를 제거하고 이후 5일 내에 양쪽 초소들과 화력 장비를 전부 철수한 뒤 공동기구 관리 구성과 운영 방식 등을 협의할 예정입니다. Что касается зоны объединенной безопасности, планируется завершить ее разминирование до 20 октября этого года, после чего в течение 5 дней вся военная амуниция с обеих сторон будет ликвидирована и будет разработан план дальнейшей совместной организации безопасности в этом районе. 이와는 별도로 남북은 오는 11월 30일까지 전사자 유해 발굴을 위해 한국전쟁의 격전지였던 철원지역 비무장지대 화살머리 고지를 대상으로 지뢰 제거 작업을 진행합니다. Таким образом, работы в районе демилитаризованной зоны продлятся до 30 ноября. В этих местах во время войны шли активные сражения, поэтому планируется не только поиски и разминирование снарядов, но и поиск останков погибших солдат. 이렇게 철원 지역의 지뢰가 제거되면 남북 간 12m 폭의 도로가 개설되는데요. 경의선, 동해선에 이어 남북 간 연결 도로가 추가되는 것입니다. Так, разминирование всего района Чольвон расчистит около 12 километров дорог между югом и севером и позволит добавить к сообщению между двумя странами линии Кёнхи и Тонхэ. 올해 말까지 도로가 개설되고 나면 본격적인 유해 발굴은 2019년 4월부터 6개월간 진행될 예정입니다. Как только будут расчищены и восстановлены пути сообщения, обе стороны смогут приступить к активному поиску останков военных, которые планируется провести уже в следующем году с апреля по октябрь. 한편 지뢰 제거 작업이 이루어지는 2곳을 관할하는 유엔군 사령부는 판문점 공동경비구역과 비무장지대에서의 지뢰 제거 작업을 승인하면서 남북 합의 정신을 존중한다고 밝혔습니다. Работы по разминированию проходят под строгим контролем Совета Безопасности ООН, который, в свою очередь, поддерживает совместные усилия двух стран на пути к согласию в этом вопросе. 이렇듯 비무장지대를 평화지대로 만드는 일이 궁극적으로 한반도와 동아시아를 항구적인 평화지대로 정착시키는 마중물이 될 수 있을지 주목됩니다. Таким образом, демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей должна превратиться вскоре в мирную зону, что также должно провести за собой положительное изменение политики во всем восточном регионе. Получится это или нет, остается только наблюдать и ждать. 다음 소식입니다. Следующие новости. 문재인 대통령이 지난 10월 5일 한국을 공식 방문한 발렌티나 마트비엔코 러시아 상원 의장과 접견하고 남북러 삼각협력에 관한 양국 공감대를 확인했습니다. 5 октября в Корее состоялась официальная встреча председателя Совета Федерации России Валентина Матвиенко с президентом Мун Чжэ Ином, на которой Матвиенко заявил, что рада началу диалога между двумя Кореями и выразила энтузиазм относительно трехстороннего сотрудничества между Кореями и Россией. 문 대통령은 마트비엔코 의장에게 한반도의 완전한 비핵화와 비핵화를 평화적인 방법으로 이뤄야 한다는 우리 정부의 입장을 일관되게 그리고 적극적으로 지지해준 데 대해 감사를 표한다고 말했습니다. Президент Мун в разговоре с председателем Совета Федерации отметил еще раз важность мирного подхода к урегулированию вопроса о денуклеаризации КНДР и поблагодарил российскую сторону за поддержку. 문 대통령은 특히 마트비엔코 의장이 지난 9월 북한을 방문해 러시아와 남북 간 철도와 가스, 경제협력 분야에서의 삼각협력 중요성에 대해 언급한 것에 매우 주목하고 있다고 강조했습니다. Особенное внимание президент Мун уделил вопросам трехстороннего сотрудничества между Кореями и Россией, которые обсуждались во время визита в Пхеньян, также касательно железнодорожного сообщения, транспортировки газа и экономического взаимодействия двух Корей и России. 지난달 9일
북한 정권 수립 70주년 기념일인 구구절에 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장을 만나기도 한 마트비엔코 의장은 문재인 대통령에게 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 따뜻한 안부를 전한다면서 푸틴 대통령이 내년 안에 방한을 계획하고 있다고 전했는데요. 이어서 러시아는 제3차 남북정상회담을 주의 깊게 지켜봤고 대성공이라고 생각한다며 경제, 안보 등 많은 분야에서 매우 중요한 합의가 이루어졌다고 호평했습니다. Матвиенко, которая недавно посетила КНДР, передала президенту Муну теплые пожелания от Владимира Путина, сообщив, что он в следующем году планирует поездку в Корею. Еще раз отметила успех межкорейского саммита, за которым российская сторона также пристально наблюдала. 아울러 비핵화 문제와 관련해서는 러시아는 한반도 문제를 평화적인 대화와 외교를 통해 해결해야 한다고 생각한다며 이러한 평화 프로세스는 인내심과 시간이 필요하고 무엇보다 상응한 조치가 필요하다고 덧붙였습니다. Председатель Совета Федерации отметила, что Россия также выступает за мирное решение ядерной проблемы, отметив, что для этого потребуется время и дипломатические усилия, а также соответствующая отдача. 이는 그동안 북한의 비핵화 조치에 맞춰 국제사회의 제재를 완화할 필요가 있다고 주장하는 등 대북 상응 조치를 강조해온 러시아의 입장이 반영된 발언으로 해석됩니다. Прежде всего, это касается, по словам Матвиенко, необходимости ослабления экономических санкций в отношении КНДР в ответ на те шаги, которые северные корейцы уже сделали на пути к разоружению. 문 대통령과 마트비엔코 상원 의장은 현재와 같은 양국 관계 발전의 흐름을 지속 발전시켜 양국 수교 30주년이 되는 2020년에는 교역 300억 불, 인적 교류 100만 명 시대를 달성해 나가자는데 의견을 모았습니다. Президент Мун, в свою очередь, отметил еще раз, что желает и дальнейшего развития экономических отношений с Россией, и уже к 2020 году планирует повысить торговый оборот между двумя странами до 30 миллиардов долларов и обмен кадрами примерно до 1 миллиона человек. 최근 한국과 러시아 양국 간에는 정상을 비롯해 고위급 인사들의 접촉이 자주 이어지고 있는데요. 이러한 노력들이 양국의 인적, 물적 교류 확대로 발전해 한국과 러시아가 보다 실질적인 이익을 도모하는 관계로 이어지기를 기대합니다. В последнее время все активнее развивается сотрудничество между Россией и Кореей, что является результатом совместной работы, и планируется, что в будущем он будет только расти, и отношения двух стран будут только укрепляться. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스와 한러 교류 소식을 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브, 페이스북, 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, оставляйте свои пожелания, свои слова поддержки на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке или в YouTube, но теперь еще и в Инстаграм, и ждите от нас различных призов. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 선물 보내드립니다. Авторам лучших комментариев мы отправим разнообразные призы. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус FM из Сеула. 혹시 주변에 한국 혹은 한국의 문화 또 한국어 그리고 K-팝에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся Кореей, изучающие корейский язык или просто те, кто слушает K-pop, обязательно рекомендуйте нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Кибом. 제 짝은 올리 И 씨였고요. Олли. 올리 씨 다음 시간에 뵐게요. Встретимся с вами в следующий раз. 애청자 여러분 함께 해주셔서 고맙습니다. 늘 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы и счастливы. 안녕히 계세요. До свидания.